Bismillahirrahmanirrahim. Sumatera Utara tekun berkarya, hidup sejahtera, mulia, berbudaya. Agus Salim Nasution Mandailing University. Magnum Opus. Arahan dari pendiri UANM Universitas Agus Salim Nasution Mandailing, Agus Salim ST bin Abdurrahim Nasution. Pihak Rektorat Dekanat Jurusan Program Studi, Staf Pengajar, mahasiswa-mahasiswi, Regenerative Generation, generasi Boomer, generasi X, generasi Milenial, Gen Z, Gen Alpha, Gen Beta, UANM Universitas Agus Salim Nasution Mandailing yang saya banggakan. Directorate Dance Department Study Program, Teaching Staff, Students, Regenerative Generation, Boomer Generation, Generation Kids, Millennial Generation, Gen Z, Gen Alpha, Gen Beta of ANMU Agus Salim Nasution Mandailing University that I am proud of. Kisi-kisi materi Kuan Met Kuliah Universitas Agus Salim Nasution Mandailing. Electronic Teleconference. Untuk Kegubernuran Sumatera Utara dari UANM Universitas Agus Salim Nasution Mandailing dengan misi abadi untuk perdamaian abadi dunia. 20 April tahun 2998 Masehi, hari Jumat, untuk Kegubernuran Sumatera Utara dari penjadwalan lini masa UANMKS Met Universitas Agus Salim Nasution Mandailing, kuliah sepanjang masa Electronic Teleconference tahun 2998 Masehi ke saat ini tahun 2026, 972 tahun secara arus mudik dari kota Medan reinkarnasi ilmu Asia ke wajah dunia internasional global bumi, mewarisi peradaban dengan amal jariah, ilmu yang bermanfaat sebagai tanggung jawab moral kita untuk generasi ke generasi mendatang, untuk perdamaian abadi dunia, khususnya untuk rakyat Provinsi Sumatera Utara. 20th of month April of year 2028, free day for the governor of North Sumatra from the timeline scheduling of Agus Salim Nasution Mandailing University lecture throughout time electronic teleconference year 2198 AD to the present now year 2026, and 172 years through homecoming flow from the city of Medan, the incarnation of Asian knowledge to the base of the global international world of deity, inheriting civilization with amal jariah, beneficial knowledge. Beneficial knowledge is our moral responsibility for future generation, for eternal world peace, especially for the people of North Sumatra Province. Universitas Agus Salim Nasution Mandailing UANM, Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian, jurusan Teknik Pertambangan, materi kuliah, Jumat 20 April tahun 2998 Masehi. Agus Salim Nasution Mandailing University ANMU, the Faculty of Science and Technology, the Mining Engineering Department. Lecture material. Free day, 20th of month April of year 2198 AD. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia nomor 344-MB1-MMB-2025 tentang pedoman teknis pelaksanaan reklamasi dan pasca tambang
pada kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara. Decree of the Minister of Energy and Mineral Resources of the Republic of Indonesia number 344K/MP1/MEMB/2025 concerning technical guidelines for implementing reclamation and post-mining in mineral and coal mining business activities. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, by the grace of God Almighty, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, Minister of Energy and Mineral Resources of the Republic of Indonesia. Lampiran 1, Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia nomor 345-MB1/MB/2025 tanggal 23 Oktober tahun 2025 tentang pedoman teknis pelaksanaan reklamasi dan pasca tambang pada kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara. Appendix 1, Decision of the Minister of Energy and Mineral Resources of Republic of Indonesia number 344K/MP1/MEMB/2025 date 23rd of October of year 2025 concerning technical guidelines for implementing reclamation and post-mining in mineral and coal mining business activities. Pedoman pengelolaan reklamasi dan pasca tambang pada kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara di wilayah darat dan laut. Guidelines for reclamation and post-mining management in mineral and coal mining business activities in land and marine areas. Pendahuluan, Introduction. Pedoman ini memiliki cakupan pada kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara yang berada pada tambang darat yang merupakan kawasan selain kawasan hutan yang telah diatur secara khusus dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang reklamasi dan rehabilitasi lahan. This guideline covers mineral and coal mining business activities in land mines which are areas other than forest areas that have been specifically regulated in the provision of laws and regulation in the field of forest reclamation and rehabilitation. Selain kegiatan para tambang darat, pedoman ini juga berisi pelaksanaan reklamasi laut bagi pemegang IUP izin usaha pertambangan atau pemegang IUPK izin usaha pertambangan khusus tahap kegiatan operasi produksi yang melakukan kegiatan pertambangan di laut meliputi penyusunan dokumen rencana reklamasi di laut, penyusunan dokumen rencana pasca tambang di laut, dan pelaporan dan pencairan jaminan reklamasi dan jaminan pasca tambang di laut. In addition to onshore mining activities, these guidelines also address the implementation of marine reclamation for holders of mining business permit or holders of special mining business permit in the production operation phase who conduct mining activities at sea. This includes preparation of marine reclamation plan documents, preparation of marine post-mining plan documents, and reporting and disbursement of marine reclamation and post-mining guarantees. Mekanisme penyampaian reklamasi, persetujuan reklamasi, perubahan dokumen reklamasi, jaminan reklamasi, dan jaminan pasca tambang yang berlaku pada tambang darat berlaku juga bagi tambang laut kecuali diatur secara khusus pada lampiran ini. The mechanism for submitting reclamation approval, change to reclamation documents, reclamation guarantees, and post-mining guarantees that apply to land mining also applies to offshore mining unless specifically regulated in this attachment. Kegiatan pelaksanaan reklamasi bagi IPR, izin pertambangan rakyat, dan SIPB, surat izin penambangan batuan, disesuaikan dengan lingkup kewajibannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
The provision for implementing reclamation for people's mining permits and rock mining permits are adjusted to the scope of their obligation in accordance with the provision of laws and regulation. Halaman 5, page 5. Agus Salim ST bin Abdurrahim Nasution, pendiri UANM, Universitas Agus Salim Nasution Mandailing, the founder of ANMU, Agus Salim Nasution Mandailing University. Terima kasih. Thank you.